Pula po. May gabi. Anahanap po kami para iwalik ka ninyo ang Ebanghelyo. Among iwalik ka ninyo ang Ebanghelyo, higala. Ang gospel, ang mayong balita. Unsa man ang mayong balita? Ang mayong balita, higala. Mo kini makaluwas sa imong kalag. Mo kini nga si Jesus Christ. Si Jesus Christ nag-anto sa cross. Namatay siya para sa imong sala. Para nimo. Si Jesus Christ died para nimo. For you and me. Higala, mo ni ang mayong balita, the gospel. Ang mayong balita nga si Kristo Jesus namatay siya sa atong mga sala. O siya nabannaw, higala. Nabannaw atong Ginoo. O kini ang mayong balita. Nganong kini man, why is it that this is the gospel? That Jesus Christ died for our sins. Ngano man, kay ikaw, o ako, higala. Ikaw, o ako makasasala. Ikaw, Jesus o ako, saves. dili Jesus makabayan saves. sa atong sala. Jesus saves. O kini ang mayong balita. Jesus Christ died for our sins. Namatay si Kristo Jesus dito sa cross sa Kalbaryo, higala. Kay ikaw, o ako, dili makabayan sa atong sala. Dili ka makabayan sa imong sala. Di ka makainlo sa imong kaugalingon. Ikaw, o ako, ikaw, o ako, makasasala. Ikaw, o ako, makasasala, higala. Ang mayong balita, si Kristo Jesus, iyang gihatag, ang iyang kinabuhi. Namatay ang atong Ginoo para nimo. Namatay si Kristo Jesus para ikaw, o ako, dili masunog ang atong kalag dito sa kalayo sa impierno, higala. Ang mayong balita nga namatay si Kristo Jesus, iyang gihatag, ang iyang kinabuhi para kanimo. O kung imong dawaton si Kristo Jesus sa imong kinabuhi, maangkon nimo ang kaluwasan. Karon nga adlaw, karon dayon, kung masabtan nimo nga walay lain pamahagi, walay lain dalan, kundi si Kristo Jesus lang. Higala, si Kristo Jesus, siya lang ang makaluwas. Dili imong buhat, dili imong pagpaningkamot, dili imong sakripisyo. Si Kristo Jesus, si Jesus Christ, higala. Si Jesus Christ,